بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درس جديد في فرع القراءة la lecture leçon V et leçon F. إذن leçon V سنتعلم اليوم كيفية التمييز بين الصوت V. إذن هو حرف لا يوجد في اللغة العربية. et le son F حرف الفاء أو صوت الفاء الذي يكتب على شكل F واحدة ou bien double F. وهنا عندما نكتب la lettre F deux fois يعني أننا سنقوم بالشد على الصوت F أو على شكل PH. إذن PH يعطينا الصوت F. Je m'entraîne à la lecture. Ne pas confondre F et V. إذن سأتدرب على القراءة وعدم الخلط. Ne pas confondre entre les deux sons F et V بين الصوتين F و V. Je retiens. Le son V s'écrit avec la lettre V comme dans le mot vite. Le son F s'écrit avec la lettre F comme dans le mot fête ou avec les lettres PH comme dans le mot pharmacie. Ne confonds pas le son V et le son F. إذن في هذه القاعدة le son V s'écrit avec la lettre V. إذا الصوت صوت الفاء يكتب بالحرف V مثل الكلمة vite. vite نقصد بها بسرعة نقول vite وليس fit. Le son F s'écrit avec la lettre F comme dans le mot fête. إذا عندما نكتب الحرف F مرة واحدة مثل الكلمة fête حفلة أو قد نكتبه على شكل الحرفين P و H. إذا عندما نجمع بين الحرفين P و H فنحن نحصل على الصوت F وليس الصوت P أو H مثل كلمة pharmacie نقصد بها الصيدلية. Ne confonds pas le son V et le son F. لا يجب أن نخلط بين الحرفين V و F. F. Une flûte. Une flûte. Deux F. Un coffre. Un coffre. مع الشد على الصوت F لأن هنا لدينا الحرف F متكرر مرتين نقصد به الشد على الصوت. Un coffre. PH. Un éléphant. Un éléphant. V. Un cheval. Un cheval. Et non pas un cheval. Un cheval. En savoir plus, le son V s'écrit aussi avec la lettre W comme dans le mot wagon. إذن حذاري قد نكتب في بعض الكلمات هناك بعض الاستثناءات الحرف V يكتب على شكل W لدينا كمثال الاسم أو الكلمة wagon ونقصد بها العربة. Lis les mots suivants. Lis les mots suivants. Une affiche. Une affiche. نقصد بها الإعلان. Un varan. Un varan. Du feu. Du feu.
foulard en vrac. Un foulard en vrac. vrac نقصد به en désordre أي غير منظم أو مرتب. Lis les phrases suivantes. Lis les phrases suivantes. إذا في التعليمة on a les phrases, le lettre F s'écrit avec PH et suivante on a le son V. Il suffit. La vérité doit éclater. Il suffit. La vérité doit éclater. إذن هذا يكفي. Il suffit. La vérité الحقيقة doit éclater أي يجب أن تظهر. إذن معنى الجملة un chiffon. Un chiffon نقصد به المنديل الذي نمسح به. Un dauphin. Un dauphin. Un dolphin. Une gaffe. On dit j'ai fait une gaffe, ça veut dire j'ai fait une bêtise ou bien j'ai fait une faute. يعني أنني قمت بخطأ. Une gaffe. Une femme. Une femme. امرأة. La vie. الحياة. La vie. La force. القوة. La force. La vitesse. السرعة. La vitesse. Souffler. Souffler. تنفس أو فعل تنفس. Les vacances. العطل. Les vacances. La vérité. La vérité. الحقيقة. Un chef. إذا هنا F في آخر الكلمة لا يوجد بعده E ولكن ينطق الحرف un chef. Vouloir. Vouloir, c'est le verbe vouloir, le verbe du troisième groupe. فعل المجموعة الثالثة نقصد بها يريد. Vouloir. الآن نمر إلى بعض التمارين. L'écriture des sons F ou V. كتابة الأصوات F أو V. Classe les mots dans le tableau. J'entends F, j'écris F. J'entends F, j'écris PH. إذا هنا لدينا كلمات كلها تحتوي على الصوت F ولكن سنرتبها في الجداول حسب الكتابة. إذا سمعت صوت F وكتب بالحرف F فقط سأكتبه في الجدول الأول. وإذا سمعت صوت F ويكتب على شكل PH لا توجد قاعدة ثابتة للحرف PH للصوت F والذي يكتب بالحرفين P و H. إذن هي فقط يجب إغناء الرصيد اللغوي. Une fourchette. Une fourchette. أنا فقط سأضع أسهم. إذن يتعذر علي أن أكتب. إذا une fourchette يجب كتابتها في الجدول الأول dans le premier tableau qui contient la lettre F. Phoque. Phoque. إذن un phoque يظهر هنا الصوت F. نسمع الصوت F لكنه يكتب على شكل الحرفين وهي الفقمة
un phoque نقصد به الفقمة هو حيوان برمائي. إذا يجب كتابته في الجدول رقم 2. إذا سأضع السهم في الجدول رقم 2 لأن الصوت F هنا يكتب باستعمال الحرفين B و H. photo une photo نقصد بها صورة. أيضا في الجدول الثاني on doit l'écrire sur le deuxième tableau. Un téléphone, la même chose, le deuxième tableau. هاتف, frites. Alors les frites هي البطاطا المقلية. إذن on entend le son F qui s'écrit avec la lettre F. إذن on l'insère sur le deuxième tableau, le premier tableau pardon. Une fleur, زهرة أو وردة هو أيضا sur le premier tableau. Alors sur le premier tableau on aura le mot fourchette, le mot frites et le mot fleur. Sur le deuxième tableau on aura la photo, un phoque, téléphone et c'est tout. On passe au deuxième exercice. Toujours, on se base sur l'écriture des sons F ou V. Trouve l'intrus et barre-le. Écris son nom dans la case. Alors, on a des mots ici. On a 6 mots. لدينا 6 كلمات. On cherchera l'intrus أي سنبحث عن الكلمة الدخيلة ونعيد كتابته في هذه الخانة أي dans la case. إذا أنا فقط سأضع سهم أشير للكلمة إلى السهم لأنه يصعب علي الكتابة. vase مزهرية vase. lavabo lavabo. lièvre lièvre. savon café poivre. إذا لاحظوا أن في الكلمة vase, lavabo, lièvre, savon, poivre. Le poivre إذا هو بهار الفلفل أو الفلفل. إذا هنا على شكل بهارات. نسمع هنا le son V. On entend le son V. Alors l'intrus c'est le mot café. القهوة. لأننا نسمع on entend le son F. Alors le mot qu'on doit réécrire sur ou bien dans la case c'est le mot café, c'est l'intrus. On doit barrer l'intrus. إذا سنشطب عليه ونعيد كتابته على الخانة. Maintenant on passe à l'exercice 3. C'est plus difficile un petit peu. إنه صعب قليلا بالنسبة للتمرينين السابقين لأن التمرينين السابقين يعتمدان على السمع وعلى الرؤية أي نسمع الصوت ونراه في الكتابة بينما هنا يعتمد على تركيب أي أننا نحن من سنكتب. Retrouve le bon mot. إذن يجب أن نعيد تركيب هذه الكلمة حسب الصورة بشكل صحيح إما بتغيير أحد الحروف إما بالحرف F ou bien par la lettre V. إذا هذه الصورة plan. plan نقصد به التخطيط le plan. ولكن هنا نرى أن لدينا شيء آخر. لدينا flan. إذا يجب تغيير la lettre P par la lettre F. إذا flan. F L A N. إذا يصعب علي الكتابة فقط la lettre P ستغير بالحرف F. إذا flan. pleure.
نلاحظ أن هذه زهرة، إذا لا يمكن أن نقول بلور. نغير الحرف B أول حرف من الحروف بالحرف F fleur. هنا العكس، لدينا vent نقصد بها الريح، ولكن الرياح le vent الريح. إذا ولكن في الرسم لدينا dent. إذا هنا لا lettre V. كي نحصل على الكلمة الصحيحة سنغيرها بالحرف D dent. إذا هنا لدينا شراع القارب توال. إذا لا نقول توال باللغة الفرنسية بل نقول لا voile. سنغير T بالحرف V voile بدل توال. لدينا هنا le mot litre، ولكن حسب الصورة نحن لدينا كتاب. litre هو lettre من السعة، ولكن هنا لدينا livre. إذا سنغير الحرف T بالحرف V فيصبح livre هو الكلمة الصحيحة. لدينا هنا ville. إذا هذه كلمة خاطئة حسب الصورة، فنحن لدينا فتاة ترسم. إذا لا نقول ville بل نقول fille. إذا نقول fille نقصد بها فتاة. Alors on a retrouvé les bons mots. Flanc au lieu de plan, dent au lieu de vent, livre au lieu du litre, fleur au lieu de pleurs, voile au lieu de toile, fille au lieu de ville. On remplace le dessin par le mot qui contient F ou V. On remplace le dessin par le mot qui contient F ou V. إذا سنغير هذا الرسم بالكلمة التي تحتوي على F أو V. On a ici امرأة، la femme le transforme en cheval. إذا هنا علينا أن نكتب cheval. وهنا علينا أن نكتب la femme. يصعب فعلا. On a déjà écrit ces mots dans le cours. إذا أنا فقط سأقرأ الكلمة لأن هذه الكلمات سبق لنا وأن تعرفنا عليها في الدرس. يمكنكم أن تعودوا للدرس وتروها كيف تكتب. Alors, la femme le transforme en cheval. La vache mange une fleur jaune. البقرة تأكل وردة صفراء. Le vent الريح pousse la voile du bateau تدفع بشراع القارب. الشراع القارب c'est la voile en français. Alors les mots qu'on doit remplacer c'est la femme, cheval, la vache, une fleur, le vent, la voile. C'était le cours d'aujourd'hui. كان هذا درسنا لليوم. أتمنى أن يكون نافعا. J'espère qu'il était utile pour vous. C'était la lecture. كان درس القراءة. De ne pas confondre entre le son V et F. لا نخلط بين الصوتين F و V. وأيضا تعرفنا على الكتابات المتعددة للصوت F. إذا الصوت F يمكن أن نكتبه على شكل F ou bien double F ou bien P et H. بينما الصوت V يكتب فقط بكتابة الحرف V. ولدينا حالة خاصة بعض الكلمات نكتب W مثل wagon. لا نقول wagon بل نقول wagon.
إذا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.